Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan question ya untuk partisipasinya tentunya sudah hadir pada pertemuan kita di malam hari ini ya. Seperti biasa kita akan lanjutkan ya. Di sini kita sudah masuk tentunya ke pertemuan ketujuh ya. Yaitu pada pertemuan ketujuh kali ini, tema yang akan kita bahas mengenai allgemeine Aussagen und Qualität, yaitu pernyataan dan kuantitas secara umum ya. Oke, di sini kita akan membahas seperti biasa ataupun membaca seperti biasa beberapa ungkapan dasar tentunya yang berhubungan dengan materi kita pada pertemuan kali ini ya. Dan di sini tiga pasannya kita akan baca. Silakan didengarkan terlebih dahulu, nanti baru coba dibaca ya. Yang lain masih belum masuk ya. Oke, saya akan bacakan dulu ya di situ. Man sollte jeden Tag frühstücken. Man kann hier gut essen. Man darf in der Bibliothek nicht laut sprechen. Etwas Interessantes passiert jeden Tag. Man muss das Ticket vor der Fahrt kaufen. Manchmal braucht man etwas Geduld. Man lernt in der Schule viel über die Welt. Manchmal will man etwas Zeit für sich haben. Oke, silakan boleh coba dibaca. Mbak Naomi, boleh dibaca dulu silakan. Ah, bisa. Man sollte jeden Tag frühstücken. Man kann hier gut essen. Man darf in der Bibliothek nicht laut sprechen. Etwas Interessantes passiert jeden Tag. Man muss das Ticket vor der Fahrt kaufen. Manchmal braucht man etwas Geduld. Man in der Schule viel über die Welt. Manchmal will man etwas Zeit für sie haben. Oke, good. Question ya. Next, Mbak Yena, boleh coba dibaca. Man sollte jeden Tag frühstücken. Man kann hier gut essen. Man darf in der Bibliothek nicht laut sprechen. Etwas Interessantes passiert jeden Tag. Man muss das Ticket vor der verkaufen. Manchmal braucht man etwas Geduld. 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 Man lernt in der Schule viel über die Welt. Manchmal will man etwas Zeit für sich haben. 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 Oke, good. Dankeschön. Next, Mbak Dina, mau coba dibaca? Ja, Paar. Man sollte jeden Tag frühstücken. Man kann hier gut essen. Man darf in der Bibliothek nicht laut sprechen. Etwas Interessantes passiert jeden Tag. Man muss das Ticket vor der Fahrt kaufen. Manchmal braucht man etwas Geduld. Man lernt in der Schule viel über die Welt. Manchmal will man etwas Zeit für sie haben. Oke, good. Oke, lanjut ya. Etwas Neues kann aufregend sein. Man sollte immer freundlich sein. Man kann hier etwas Ruhe finden. Etwas Süßes nach dem Essen schmeckt gut. Man kann etwas lernen, wenn man reist. Etwas Besonderes macht das Leben schöner. Man darf im Museum keine Fotos machen. Oke, dari Mbak Dina dulu, silakan. Etwas Neues kann aufregend sein. Man sollte immer freundlich sein. Man kann hier etwas Ruhe
finden etwas Süßes, nach dem Essen schmeckt gut. Man kann etwas lernen, wenn man reist. Etwas Besonderes macht das Leben schöner. Man darf im Museum keine Fotos machen. Oke, good question. Next, Mbak Yenel, kembali dibaca, silakan. Etwas Neus kann aufregend sein. Man sollte immer freundlich sein. Man kann fair etwas Ruhe finden. Etwas Süßes nach dem Essen schmeckt gut. Man kann etwas lernen, wenn man reist. Etwas Besonders, Besonders macht das Leben schöner. 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 Man darf, man darf im Museum keine Fotos machen. Oke, good. Dan terakhir, Mbak Naomi, silakan. Etwas Neues kann aufregend sein. Man sollte immer freundlich sein. Man kann hier etwas Ruhe finden. Etwas Süßes nach dem Essen schmeckt gut. Man kann etwas lernen, wenn man reist. Etwas Besonderes macht das Leben schöner. Man darf im Museum keine Fotos machen. Oke, good. Thank you, ya. Nah, tadi di situ penggunaan pertama ya, seperti yang pernah kita bahas di level A1 dulu ya, yaitu penggunaan dari kata man di sini dulu ya, Mas ya. Itu man sollte jeden Tag frühstücken, bahwasanya orang ya, baiknya ataupun seharusnya sarapan setiap hari. Man kann hier gut essen, orang bisa makan dengan baik di sini. Man darf in der Bibliothek nicht laut sprechen, bahwasanya orang tidak diperbolehkan berbicara dengan suara yang kencang ya. Lalu etwas Interessantes passiert jeden Tag, sesuatu yang menarik itu terjadi setiap hari. Dan man muss das Ticket für der Fahrt kaufen, bahwasanya orang harus membeli tiket ya, sebelum ya, sebelum gitu ya, sebelum melakukan perjalanannya. Lalu manchmal braucht man etwas Geduld ya, terkadang orang perlu ya sedikit kesabaran ya, Geduld ya. Lalu man lernt in der Schule viel über die Welt, bahwasanya orang belajar ya di sekolah itu banyak hal tentang dunia ya. Lalu manchmal terkadang ya, will man etwas Zeit für sich haben, itu terkadang orang ingin memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Lalu etwas Neues kann aufregend sein, itu sesuatu yang baru itu bisa jadi menarik. Man sollte immer freundlich sein, itu orang harus selalu bersikap freundlich, berarti ramah gitu ya. Man kann hier etwas Ruhe finden, ya orang dapat menemukan ketenangan ya, kedamaian dan ketenangan ya. Ruhe itu ketenangan gitu ya. Lalu etwas Süßes nach dem Essen schmeckt gut, itu sesuatu yang manis itu setelah makan itu terasa enak ya. Lalu man kann etwas lernen, orang bisa belajar sesuatu when man reist, ketika dia berpergian. Lalu etwas Besonderes macht das Leben schöner, itu sesuatu yang istimewa itu membuat hidup lebih indah. Lalu yang terakhir, man darf im Museum keine Fotos machen, di mana orang tidak diperbolehkan mengambil foto di dalam museum. Nah, jadi ini adalah dua hal yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini, di mana pada materi kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan kata man dan juga ini ya, dan juga etwas ya. Jadi ini adalah dua hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu mengenai ataupun materi kita yang akan kita bahas. Aduh, sebentar.
Nah, di sini kita akan bahas mengenai indefinite pronomen, yaitu kata ganti ya, kata ganti yang tidak pasti ataupun yang belum pasti. Nah, indefinite pronomen yang akan kita bahas di sini yaitu penggunaan dari kata advance dan juga man di sini ya. Nah, advance dan juga man ini sebelumnya mungkin kita sudah pernah bahas ya, penggunaan dari kata man ya. Mana man ini menunjukkan ya, ataupun bisa juga diartikan yaitu orang ya. Di indefinite pronomen yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu nih, apa itu indefinite pronomen. Seperti sebelumnya ya, sudah pernah sebenarnya kita bahas dari indefinite pronomen ini adalah kata ganti tentunya yang digunakan ya untuk merujuk pada sesuatu yang tidak spesifik ya. Jadi tidak yang secara spesifik seperti halnya ich, du, er, sie, es gitu ya. Jadi di sini penggunaan dari man ini untuk yang tidak spesifik ataupun tidak diketahui tentunya secara pasti. Nah, kata ganti ini biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak memiliki subjek. Ya, subjek orangnya tidak ada. Jadi dia merujuk pada semua hal ya secara umum gitu kan. Jadi tidak merujuk pada seseorang ataupun sesuatu yang pasti gitu. Berbeda halnya dengan definite pronomen yang sering kita bahas ya, yaitu penggunaan ich, du, er, sie, es gitu kan. Nah, itu adalah indefinite pronomen yang sudah pasti ya. Nah, jadi the indefinite pronomen ini terbagi menjadi banyak hal ya sebenarnya. Ada yeman ya sebenarnya. Lalu ada juga yang lain ya selain itu. Ada advance, ada niche, dan juga man. Nah, tapi di sini kita hanya membahas yaitu penggunaan dari man dan juga advance. Seperti halnya di situ, yang pertama indefinite pronomennya itu adalah kata ganti yang digunakan dia untuk merujuk pada sesuatu yang tidak spesifik atau tidak diketahui secara pasti yang disebut di sini yaitu advance. Nah, advance di sini artinya sesuatu. Nah, sebagai contoh di sini ich habe etwas gekauft. Nah, ich habe di sini ich habe bukan saya mempunyai ya, melainkan di sini kan kalimatnya perfect yang menjelaskan bahwasanya saya membeli sesuatu ataupun saya telah membeli sesuatu. Ataupun di situ es gibt etwas Interessantes im Fernsehen, yaitu ada sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang menarik di televisi. Ataupun di situ möchtest du etwas trinken, apakah kamu mau meminum sesuatu gitu ya. Nah, etwas di situ untuk menunjukkan tadi sesuatu gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk penggunaan dari kata ganti ataupun indefinite pronomen yang advance. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, selain itu ya di sini, jadi advance itu digunakan untuk merujuk pada sesuatu hal yang tidak dijelaskan tadi kan secara rinci ya ataupun tidak secara pasti ya. Nah, jadi selain itu advance ini juga digunakan untuk apa saja ya. Ini juga digunakan dalam kalimat negatif ya, bentuknya berubah menjadi nichts ya. Nichts yang artinya tidak ada satupun ya ataupun tidak ada apa-apa. Jadi kalau di bahasa Inggris itu seperti halnya anything gitu ya. Tidak ada apa-apa ataupun tidak ada sesuatu. Jadi kalau misalkan kita bilang advance tadi kan sesuatu. Nah, kalau ich habe nichts berarti tidak ada apapun ya. There is no anything gitu ya. Tidak ada apapun ya. Jadi advance-nya berubah menjadi nichts saja langsung ya. Tidak perlu menjadi advance nichts ataupun jadi hal yang lain gitu ya. Jadi gitu untuk penggunaan advance nichts saat dia berubah menjadi bentuk negatif. Jadi ich habe nichts zu essen, bahwasanya apa? Bahwasanya saya tidak memiliki apapun gitu ya, saya tidak punya apapun untuk dimakan. Ataupun es gibt nichts Neues, tidak ada sesuatu yang baru ya. Jadi menggunakan kata es gibt juga dia kemarin ya, yang diartikan ataupun yang artinya adalah ada ya. Es gibt itu kan artinya ada. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk penggunaan yang advance. Nah, lalu man. Nah, man ini pernah ya sebenarnya dibahas sebelumnya ya di level sebelumnya ya. Di mana man ini juga sama nih untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan situasi ya terhadap benda yang pada ada hakikatnya bendanya tersebut di situ orangnya ataupun bendanya dia bentuknya adalah masih umum ya. Bendanya masih umum. Jadi tidak memiliki bentuk tunggal ataupun jamak ya tentunya. Untuk bagian ini karena kenapa? Dia adalah bentuk umum yang berlaku untuk semua orang ataupun semua benda. Nah, dan kalimat yang menggunakannya tetap menggunakan bentuk kata kerja dalam bentuk orang ketiga tunggal. Ya. Jadi konjugasi kata kerjanya ini seperti mengkonjugasi orang kata ketiga tunggal ya. Kata kerja kata ganti ketiga tunggal itu siapa? Itu ada RZS ya. Jadi sama seperti itu kan kemarin ya. Kalau masih ingat di
pelajaran kita di level A1.2 ya, penggunaan dari man ya. Nah, jadi gitu, seperti halnya di situ man sollte jeden Tag Wasser trinken, bahwasanya orang ya, orang sebaiknya ya, karena di situ sollte ya, itu orang sebaiknya ya minum air setiap hari. Nah, ini adalah bentuk kata kerjanya ya, yang dirubah ataupun kata kerjanya yang digunakan dikarenakan man di situ ya sebagai indefinite artikel yang sempat saya jelaskan tadi ya. Lalu man kan nichts ya, man kan nicht alles haben, yaitu orang tidak bisa memiliki segalanya ya. Lalu man muss immer pünktlich sein, yaitu orang harus selalu tepat waktu. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah penggunaan dari setiap kata kerjanya dan juga penggunaan dari pronomen tadi. Jadi seperti halnya yang pernah kita bahas dulu ya, penggunaan dari kata man ini ya. Mana man ini adalah indefinite pronomen yang digunakan tadi untuk merujuk pada seseorang, namun secara umum tanpa menyebutkan ya siapa orang tersebut secara spesifik. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sini kita lihat ya secara pengertiannya, yaitu advance digunakan untuk menyatakan sesuatu yang konkret ya. Yang konkret berarti apa? Yang lebih pasti lah ya, jadi macam hal-halnya yang lebih pasti yang disebutkan. Jadi di situ advance tersebut ya untuk sesuatu yang konkret ataupun yang masih abstrak pun juga masih boleh sih sebenarnya. Jadi untuk advance sendiri ya sedang sorry, advance sendiri juga biasanya merujuk pada sesuatu yang bisa diamati ataupun dirasakan. Jadi gitu ya. Jadi pertama kita bahas dulu ya. Advance digunakan untuk menyatakan sesuatu yang konkret atau abstrak yang tidak spesifik. Sedangkan man digunakan untuk berbicara tentang seseorang secara umum atau aturan yang berlaku untuk semua orang. Nah, sebagai contoh lagi nih di sini, ich habe etwas Interessantes gelesen. Bahwasanya saya membaca sesuatu yang menarik. Nah, ini disebutkan nih sesuatu. Tapi kalau misalkan contoh lainnya di sini es gibt etwas das du wissen musst. Ya, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Nah, itu dari bentuk advance. Jadi advance digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang tidak spesifik. Ya, baik itu benda, hal, ataupun ide. Nah, yang kedua di sini advance biasanya merujuk pada sesuatu yang biasa diamati atau dirasakan. Ya, sementara man lebih sering digunakan untuk berbicara tentang kebiasaan, aturan, kondisi umum, ataupun berlaku untuk semua orang. Nah, ini adalah perbedaan dari kedua sisi kata ganti ini ya. Tuh, kira-kira. Jadi, sebagai contohnya, ya, di sini, ini contohnya man sollte jeden Tag gitu ya. Bahwasanya orang seharusnya ya, orang itu pun orang sebaiknya gitu kan. Sollte jeden Tag mindestens ya di situ ya. 8 Stunden schlafen. Ya, orang seharusnya tidur minimal 8 jam setiap hari. Nah, ini kan sama nih ya, seperti tadi yang disampaikan bahwasanya dia lebih merujuk pada apa? Kebiasaan. Ataupun man sagt, dass ein guter Lehrer ist. Ya, orang mengatakan bahwa dia adalah guru yang baik. Nah, ini juga adalah apa? Menyatakan kondisi secara umum. Ya. Nah, jadi man digunakan untuk merujuk pada seseorang secara umum dan biasanya digunakan untuk berbicara tentang kebiasaan umum, aturan ataupun hal-hal yang tentunya tadi ya biasanya digunakan untuk berbicara tentang kebiasaan umum atau hal yang berlaku ya tentunya secara umum ya untuk semua orang. Nah, itu kira-kira ya untuk pengertian. Jadi sebenarnya lebih tidak terlalu spesifik banget ya untuk penggunaan dari kedua hal ini. Jadi boleh ataupun bisa digunakan secara umum saja gitu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin sebelumnya untuk penggunaan dari kedua hal ini antara man dan advance ini. Jadi itu perbedaan tadi ya. Advance digunakan untuk menyatakan sesuatu yang konkret ya ataupun abstrak ya dan tidak spesifik. Sedangkan man tadi ya dia lebih pada berbicara tentang seseorang ya secara umum. Ya. Jadi biasanya menyatakan pengumuman ya. Kalau kemarin kan kita sempat bahas ya penggunaan dari man ini ya, di mana hal tersebut biasanya yang lebih umum dan
tidak terlalu tentunya spesifik kepada siapa gitu ya, tidak kepada orangnya. Ya, tidak seperti halnya do kita bilang gitu kan, ataupun z, nah itu kan spesifik ke orangnya langsung. Gitu ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada mungkin kita coba lanjutkan dulu ya. Nah, di sini karena yang hadir ada 4 orang ya, berarti akan saya bagi dua-dua aja ya untuk soalnya. Jadi satu orang dapat 2 soal, sehingga nanti totalnya 8 ya. Berarti nomor 1 dan 2 saya coba jawab dulu. Nah, di situ untuk contoh soalnya kan ada muss jeden Tag wissen trinken ya. Bahwasannya ya harus minum air setiap hari. Nah, ini kan lebih pada apa? Dia menyatakan apa kebiasaan gitu kan. Maka yang cocok di sini apa? Yaitu man ya. Man muss jeden Tag Wasser trinken. Ya, bahwasanya orang harus minum air setiap hari. Ya. Nah, ataupun di situ yang kedua, kannst du bitte Rumpung zum Essen mitbringen. Nah, ini kan bisakah kamu membawakan untuk dimakan. Nah, ini kan bentuknya masih abstrak ya, masih belum jelas nih membawakan apa. Ya. Maka di sini yang lebih tepatnya, yang lebih cocoknya itu adalah etwas. Ya, jadi kannst du bitte etwas zum Essen mitbringen? Bisakah kamu membawakan makanan ya? Sesuatu ya, sorry. Bisakah kamu membawakan sesuatu untuk dimakan? Gitu ya. Di sini jawabannya adalah etwas. Oke, nah sekarang saya akan bagi ya, karena di sini ada 8, ada 4 orang. Saya akan bagi yang nomor 3 dan 4 untuk Mbak Naomi, 5, 6 Mbak Yene, 7, 8 Mbak Dina, 9, 10 Mbak Aisyah ya. Oke, boleh coba dicari dulu jawabannya. Kalau nanti sudah siap, boleh coba dijawab ya. Udah. Oke, siap. Silahkan. Drei. Wenn man so aufsteht, hat man mehr Zeit. Oke, wenn man aufsteht ya, hat man mehr Zeit. Artinya apa? Jika seseorang bangun pagi, dia mempunyai lebih banyak waktu. Oke, good. Dan nomor 4. Äh, Ich habe heute etwas Interessantes gelesen. Oke, good. Artinya? Artinya, Mhm. hari ini aku membaca sesuatu yang menarik. Oke, ataupun saya telah ya di situ ya. Nah, di situ kan ada kata gelesen, berarti kan kalimatnya menunjukkan situasi di masa lampau ya. Jadi, ich habe heute etwas Interessantes gelesen, bahwasanya hari ini saya telah membaca sesuatu yang menarik ya. Oke, good. Dan questionnya.
Silahkan, kalau sudah bisa dijawab, boleh dijawab ya. Man sagt, das Wetter morgen besser wird. Oke, good. Man sagt, dass das Wetter morgen besser wird. Artinya? Orang mengatakan cuaca akan lebih baik besok. Oke, nah sini ada das ya. Das di sini artinya bahwa ya. Bahwasanya cuaca ya akan ya wird-nya di sini ya lebih baik ya besok semua akan gitu besok ya. Oke, good. Dan Nummer 6. Ich möchte etwas Kaltes trinken. Oke, good. Ich möchte etwas Kaltes trinken. Artinya? Saya ingin minum sesuatu yang dingin. Oke, good. Nah, question ya. Lanjut. Kalau telah trunken kan ya? Getrunken kan? Ya, makasih. Oke. Stephen ya, Har. Oke, siapa? Man sollte nicht zu spät schlafen gehen. Oke, man sollte nicht zu spät schlafen gehen ya. Artinya apa? Orang seharusnya tidak pergi tidur terlalu malam. Oke. Jadi situ dia menyatakan lebih pada orang tidak sebaiknya atau tidak seharusnya tidur terlalu larut ataupun tidur telat gitu ya. Oke, dan Nummer 8. Möchtest du etwas Süßes? Oke, möchtest du etwas Süßes? Artinya apa? Eh, kamu ingin sesuatu yang manis? Oke, möchtest du etwas Süßes? Apakah kamu ingin sesuatu yang manis ya? Good. Dan Nummer 9. Oke, silakan. When man hoffentlich ist, bekommt man mehr Hilfe. Oke, when man hoffentlich ist, bekommt man mehr Hilfe. Artinya apa? Ketika seseorang bersikap sopan, seseorang itu akan mendapatkan lebih banyak bantuan. Oke, good. Dan yang terakhir, ich brauche. Ich brauche etwas zum Schreiben. Oke, brauche etwas zum Schreiben. Saya membutuhkan sesuatu untuk menulis ya. Oke, nanti jadinya. Oke ya, jadi artinya tadi apa? Ich brauche. Saya membutuhkan sesuatu untuk menulis. Untuk menulis. Oke, good. Ya, begitu ya teman-teman semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin, silahkan. Oke, tidak ada tadi kelihatan ya di situ ya. Jadi kelihatan benda-bendanya yang disebutkan ataupun hal-hal yang dia terapkan di situ. Dimana apakah itu hal yang memang secara spesifik ya untuk orang ya ataupun bendanya tidak spesifik ya seperti halnya advice tadi. Jadi dari situ bisa kita lihat ya masing-masing ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ya teman-teman untuk bagian berikutnya. Nah, di sini untuk bagian berikutnya kita akan mendengarkan ya yaitu Hören. Di mana di sini kita akan mendengarkan Verstehen von allgemeinen Aussagen in Gesprächen. Ini kita akan memahami pernyataan umum dalam percakapannya ya. Oke, nah di sini die Stadt ist ein schöner Ort zum Leben. Ja, es gibt nur wenige Möglichkeiten für junge Leute. Im Park passiert jeden Tag etwas Interessantes. Man sollte den großen Park besuchen. Es gibt nichts Interessantes in der Stadt. Oke, nah silakan didengarkan audionya. Saya akan putar sebanyak 2 kali ya. Audio 1. Man sagt, dass die Stadt ein schöner Ort zum Leben ist. Es gibt viele Möglichkeiten für junge Leute. Etwas Interessantes passiert hier jeden Tag.
Man sollte unbedingt den großen Park besuchen, wenn man hier ist. Oke, silahkan. Boleh tandai dulu. Oke, saya akan dengarkan kembali ya untuk audionya. Saya putar sekali lagi ya. Audio 1. Man sagt, dass die Stadt ein schöner Ort zum Leben ist. Es gibt viele Möglichkeiten für junge Leute. Etwas Interessantes passiert hier jeden Tag. Man sollte unbedingt den großen Park besuchen, wenn man hier ist. Oke, silahkan. Boleh dijawab ya teman-teman. Oke, good. Questionnya. Nah, tadi di situ dia menyebutkan ya, Man sagt, dass die Stadt ein schöner Ort zum Leben ist. Yaitu orang bilang ya bahwasanya kota ini adalah tempat yang indah untuk menjadi tempat tinggal ya. Lalu es gibt viele Möglichkeiten, ada banyak kesempatan für junge Leute untuk anak muda ya. Etwas Interessantes passiert hier jeden Tag. Sesuatu yang menarik yang terjadi tentunya di sini setiap hari. Lalu man sollte unbedingt den großen Park besuchen. Bahwasanya orang sebaiknya mengunjungi apa? Yaitu taman. Wenn man hier ist. Ketika mereka berada di sini. Nah, di sini nomor 1. Dia menyebutkan die Stadt ist ein schöner Ort zum Leben. Itu kota ini adalah tempat yang indah untuk menjadi tempat tinggal ya. Itu benar ya. Lalu es gibt nur wenige Möglichkeiten für junge Leute. Yaitu hanya sedikit kesempatan untuk anak muda, jelas salah ya. Dibilang tadi kan ada banyak ya. Es gibt viele Möglichkeiten für junge Leute. Lalu im Park passiert jeden Tag etwas Interessantes. Bahwasanya di taman itu ya sesuatu yang menarik terjadi setiap hari. Itu salah juga ya. Bahwasanya dia bilang tadi etwas Interessantes passiert ya. Jadi
Ya, ada sesuatu yang menarik setiap hari terjadi di sini ya, bukan hanya di taman ya, tapi di kotanya juga ya semuanya. Lalu man sollte den großen Park besuchen, bahwasanya orang ya itu sebaiknya mengunjungi taman yang besar. Seperti di sini jawabannya benar ya. Dari situ dibuat dibilang tadi ya, der großen Park besuchen. Lalu es gibt nichts ya, tidak ada apa-apa tadi kan. Interessantes in der Stadt, itu tidak ada apapun ya di kota ini. Ini salah juga ya. Yang dia bilang tadi kan banyak sesuatu yang menarik yang terjadi setiap hari ya. Jawabannya adalah R, F, F, R, F ya. Oke, Mbak Yena nomor 3 nih ya. Nah, Mbak Dina juga nih. Mbak Naomi juga, oh kena semua nih jadi nomor 3 ya. Kalau bilang benar ya. Karena situ kan dia tidak menyatakan kan di taman ya. Melainkan di sini ya, here tadi disebutkan. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Benar-benar semua ya, semuanya. Oke, dan question ya, semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Kita coba dengarkan untuk audio yang kedua. Nah, di sini was kann man in der Bibliothek machen? Apa yang bisa dilakukan orang ya? Tentunya di bibliotek ya, perpustakaan ya. Lalu yang kedua, was macht den Tag perfekt? Apa yang membuat hari menjadi sempurna ya? Lalu wo kann man einen Kaffee trinken? Di mana orang bisa minum kopi? Warum geht man in die Bibliothek? Mengapa orang pergi ke perpustakaan? Lalu yang terakhir, was wird als perfekte Ergänzungen nach dem Kaffee beschrieben? Maksudnya apa yang digambarkan ya sebagai hal yang melengkapi ya, ataupun yang membuat sempurna ya setelah minum kopi. Oke, nah silakan didengarkan untuk audio yang kedua ini ya. Audio 2. Manchmal braucht man etwas Ruhe. Man kann in der Bibliothek ein gutes Buch finden oder im Café sitzen und einen Kaffee trinken. Etwas Süßes nach dem Kaffee macht den Tag perfekt. Oke, silahkan ditandai dulu jawabannya sebelum nanti saya putar kembali audionya untuk yang kedua kalinya ya. Oke, silahkan didengarkan kembali ya untuk audionya untuk yang kedua kalinya ya. Audio 2. Manchmal braucht man etwas Ruhe. Man kann in der Bibliothek ein gutes Buch finden oder im Café sitzen und einen Kaffee trinken. Etwas Süßes nach dem Kaffee macht den Tag perfekt. Oke, silahkan boleh kembali dijawab ya.
Oke, good. Next question ya. Nah, tadi dia menyebutkan di situ ya, manchmal braucht man etwas Ruhe. Itu terkadang orang membutuhkan ketenangan ya. Man kann in der Bibliothek ein gutes Buch finden, yaitu di perpustakaan ya orang bisa menemukan buku yang bagus. Oder im Café sitzen atau duduk di kafe, und einen Kaffee trinken atau minum, dan minum secangkir kopi. Ya. Etwas Süßes nach dem Kaffee macht den Tag perfekt. Sesuatu yang manis itu setelah minum kopi membuat hari menjadi sempurna. Nah, itu jawabannya yang pertama, was kann man in der Bibliothek machen? Apa yang orang bisa lakukan di perpustakaan? Itu jawabannya di sini adalah ein Buch finden ya. Tentunya mendapatkan ataupun menemukan sebuah buku ya. Lalu was macht den Tag perfekt? Apa yang membuat hari tersebut sempurna? Yaitu etwas Süßes ya, sesuatu yang manis ya. Wo kann man einen Kaffee trinken? Ya jelas tadi ya, im Cafe ya. Jadi di mana dia bisa duduk? Tentunya di kafe ya. Lalu warum geht man in der Bibliothek? In die Bibliothek, kenapa orang pergi ke perpustakaan? Ya karena etwas Ruhe zu finden, untuk mendapatkan ketenangan. Lalu was wird als perfekte Ergänzungen nach dem Kaffee beschrieben? Maksudnya apa yang digambarkan sebagai pelengkap yang sempurna ya dalam ataupun pada saat minum kopi tersebut, yaitu tentu tadi ya, kembali lagi ya, sesuatu yang manis ya. Oke, good. Questionnya semuanya. Jadi di sini jawabannya adalah A, B, B, A, B ya. Nah, nomor terakhir nih. A, B, B, A, B. Oke, Mbak Dina nomor 5-nya ya. Salah 3. Oke, Mbak Yana salah 3. B, B, A, B. Oh, aduh. Nomor 2, 4, 5 ya. Oke, yang lain pada salahnya Mbak Dina nih yang salah 1 dong ya. Mbak Naomi salah 2, Mbak Aca salah 2, Mbak Yana salah 3 ya. Oke, waffle ya. Harus hati-hati lagi nih ya. Nah, jangan sampai terulang lagi lah ya, mudah-mudahan ya. Oke, dan questionnya semuanya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian lesson biasa. Sini kita akan membaca allgemeine Aussagen mit indefinite Pronomen formulieren. Kita akan merumuskan pernyataan umum dengan kata ganti yang tak tentu di sini ya. Oke, sini saya akan bacakan terlebih dahulu. Nanti akan saya bagi ya menjadi 2 ya. Dan sini pas ya ada 4 orang. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Dialog 1 ya, im Park ya, di taman ya. Man sagt, dass dieser Park sehr groß ist. Ja, man kann hier lange Spaziergänge machen. Gibt es etwas Besonderes in diesem Park? Ja, es gibt einen kleinen See und viele Blumen. Das klingt toll. Vielleicht sieht man auch Tiere? Ja, manchmal sieht man Enten und Eichhörnchen. Das klingt wirklich schön. Gibt es auch Bänke, wo man sich ausruhen kann? Ja, viele. Sie stehen entlang der Wege und einige sind direkt am See. Es ist wirklich entspannend dort. Oke, yang pertama saya minta di sini yang menjadi Ana itu Mbak Naomi, dan yang menjadi Lukas silakan Mbak Yena ya. Man sagt, dass diese Bad sehr groß ist. Ja, man kann hier lange Spaziergänge machen. Gibt es etwas Besonderes in diesem Park? Ja, es gibt einen kleinen See und viele Blumen. Das klingt toll. Vielleicht sieht man auch Tiere. Ja, manchmal sieht man Enten und Eichhörnchen. 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 Oke. Das klingt wirklich schön. Gibt es auch Bänke, wo man sich aussuchen kann? Ja, viele. Sie stehen entlang der Wege und einige sind direkt am See. Es ist wirklich Wirklich. wirklich entspannend dort. Oke, good. Question ya.
Next, Mbak Dina sebagai Ana dan Mbak Aisyah sebagai Lukas ya. Silakan. Man sagt, dass dieser Park sehr groß ist. Ja, man kann hier lange Spaziergänge machen. Gibt es etwas Besonderes in diesem Park? Ja, es gibt einen kleinen See und viele Blumen. Das klingt toll. Vielleicht sieht man auch die. Ja, manchmal sieht man Enten und Einhörner. Das klingt wirklich schön. Gibt es auch Bänke, wo man sich anruhen kann? Ja, viele. Sie stehen entlang der Wege und, äh, und, und einige sind direkt am See. Es ist wirklich entspannend dort. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, tadi di sini dia menyebutkan ya, man sagt bahwasanya orang berkata, dass dieser Park sehr groß ist, bahwasanya taman ini sangat luas ya, sangat besar ya. Ya, man kann hier lange Spaziergänge machen. Bahwasanya orang bisa berjalan-jalan tentunya di sini ya. Gibt es etwas Besonderes in diesem Park? Ya, apakah ada sesuatu yang istimewa di taman ini? Ya, es gibt einen kleinen See und viele Blumen. Yaitu ada sebuah danau kecil lah dan juga banyak bunga-bunga. Das klingt toll ya, kedengarannya luar biasa itu ya. Bagus sekali gitu ya. Vielleicht sieht man auch Tiere ya, mungkin Anda juga bisa melihat binatang ya. Mungkin Anda juga bisa melihat binatang gitu ya. Ya, manchmal ya, kadang-kadang ya, sieht man Enten und Eichhörnchen ya, bahwasanya bebek dan juga tupai ya. Wah, das klingt wirklich schön. Itu kedengarannya luar biasa ya. Sangat bagus gitu ya. Gibt es auch Bänke, apakah juga ada bangku-bangku ya, wo man sich ausruhen kann, di mana orang bisa beristirahat. Ya, viele ya, ada banyak ya. Sie stehen entlang der Wege. Itu mereka berada di sepanjang jalan setapak gitu ya. Der Wege gitu ya. Und einige sind direkt am See. Dan juga beberapa di antaranya tepat di pinggiran ya, di dekat danau ya, am See-nya. Es ist wirklich entspannend dort ya, itu benar-benar sangat menyenangkan ya, sangat santai banget di sana ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita akan membaca ya, yaitu lesen ya, lesen und verstehen von Texten mit allgemeinen Aussagen. Di sini kita akan membaca dan memahami teks tentunya tentang pernyataan umum ya. Oke, nah di sini kita baca terlebih dahulu teksnya. Nanti saya bagi lah ini ya. Jadi yang membaca dua orang dulu, yaitu dari Mbak Aisyah, kemudian dilanjutkan nanti Mbak Yene. Nah, berarti untuk Mbak Dina dan Mbak Naomi silahkan langsung menjawab soal yang ada di bawah ya. Oke, teks 1 ya. Man sagt, dass das Wetter in diesem Land oft schlecht ist. Es regnet fast jeden Tag. Etwas Positives ist, dass man viele grüne Landschaften sehen kann. Manchmal gibt es auch sonnige Tage. Oke, silakan dari Mbak Aisyah dulu ya. Boleh dibaca. Man sagt, dass das Wetter in diesem Land oft schlecht ist. Es regnet fast jeden Tag. Etwas positiv ist, dass man viele grüne Landschaften sehen kann. Manchmal gibt es auch sonnige Tage. Oke, good. Next, Mbak Yene, silakan. Man sagt, dass das Wetter in diesem Land of Sklef ist. Es regnet Schlecht ya, bukan schlecht ya. Schlecht ist. schlecht ist. Es regnet fast jeden Tag. Etwas Positives ist, dass man viele grüne Landschaften sehen kann. Landschaften. Landschaften sehen kann. Manchmal gibt es auch, Manchmal. manchmal Okay. gibt es auch sonnige Tage. Sonnige Tage. Sonnige Tage. Oke, good ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. E yang ada di belakangnya sonnige Tage ya.
Oke, silakan boleh dijawab ya semuanya ya. Untuk jawabannya di situ, das Wetter ist immer sonnig. Es regnet fast jeden Tag. Man kann keine grünen Landschaften sehen. Es gibt auch sonnige Tage. Das Wetter ist immer schlecht. Good. Dan questionnya semuanya jawabannya. Dari situ dia mengatakan man sagt, dass das Wetter in diesem Land schlecht ist. Bahwasanya orang mengatakan bahwasanya cuaca ya di tempat ini atau di negara ini boleh juga itu ya sangat seringnya jelek ya, cuaca yang sering buruk. Es regnet fast jeden Tag ya, hujan turun hampir setiap hari. Etwas Positives ist ya sesuatu yang positifnya adalah dass man viele grüne Landschaften sehen kann, di mana orang bisa melihat banyak pemandangan ataupun lahan yang hijau gitu ya. Manchmal gibt es auch sonnige Tage ya, kadang-kadang juga ada hari-hari yang cerah. Nah, itu yang pertama, das Wetter ist immer sonnig, itu jelas salah ya. Cuacanya selalu cerah. Dia bilang tadi kan dia bilang di situ selalu buruk ya karena hujannya hampir tiap hari. Lalu es regnet fast jeden Tag, ini benar ya. Cuacanya ataupun hari hampir tiap hari hujan. Man kann keine grünen Landschaften sehen, ini jelas salah ya. Sedangkan dia bilang di situ man kann ya, das man viele grüne Landschaften sehen kann ya. Maksudnya orang bisa melihat pemandangan yang hijau ya, bukan tidak bisa. Lalu es gibt auch sonnige Tage, yaitu ada juga hari-hari cerahnya nih, benar ya tadi bilang ya. Manchmal gibt es auch sonnige Tage. Lalu das Wetter ist immer schlecht. Cuacanya selalu buruk. Ini salah ya. Kadang-kadang ya, bukan selalu ya. Jadi kadang-kadang karena tidak setiap harinya juga hujan kan, kadang-kadang juga tadi ada cerahnya. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya sini adalah FR, FR, F ya. Oke, Mbak Dina good, Mbak Aisyah good, good, good semuanya. Oke, dan question ya. Oke, next untuk yang bagian terakhir. Nah, di sini ya, saya minta berarti yang gantian ya bacanya. Tadi sudah Mbak Aisyah dan Mbak Yena, berarti di sini Mbak Dina dan Mbak Naomi ya. Jadi sisanya ya langsung menjawab soal yang ada ya. Nah, situ soalnya ya, was is good für die Gesundheit? Apa yang baik untuk kesehatan ya, Gesundheit itu ya. Was kann man machen? Apa yang bisa orang lakukan? Lalu was is wichtig? Apa yang penting ya? Di situ. Wenn man Sport macht ya, ketika orang berolahraga ya. Welche Sportarten ya, Sportarten werden im Text erwähnt. Jenis olahraga apa saja yang disebutkan dalam teksnya. Lalu yang terakhir, warum sollte man jeden Tag Sport machen? Ya, mengapa orang harus berolahraga setiap hari? Ya. Oke, teks 2. Man sollte jeden Tag ein bisschen Sport machen. Etwas Bewegung ist gut für die Gesundheit. Man kann spazieren gehen, Fahrrad fahren oder joggen. Wichtig ist, dass man regelmäßig aktiv bleibt. Silahkan dari Mbak Dina dulu, baru nanti Mbak Naomi di terakhir ya. Yang lain sudah boleh langsung menjawab ya. Part 2. Man sollte jeden Tag ein bisschen Sport machen. Etwas
Bewegung ist gut für die Gesundheit. Man kann spazieren gehen, Fahrrad fahren oder joggen. Wichtig ist, dass man regelmäßig aktiv bleibt. Oke, dan berikutnya. Man sollte jeden Tag ein bisschen Sport machen. Etwas Bewegung ist gut für die Gesundheit. Man kann spazieren gehen, Fahrrad fahren oder joggen. Wichtig ist, dass man regelmäßig aktiv bleibt. Oke, silakan boleh dijawab ya. Oke, good. Question ya. Nah, itu di teksnya disebutkan bahwasanya man sollte jeden Tag ein bisschen Sport machen, yaitu orang seharusnya melakukan sedikit olahraga, yaitu setiap hari, gitu ya. Berarti apa yang baik untuk kesehatan, yaitu jawabannya adalah Bewegung ya, melakukan pergerakan ya, benar ya. Nah, etwas Bewegung disebutkannya sesuatu sedikit bergerak ya, is good für die Gesundheit ya, itu baik untuk kesehatan. Oh, Mbak Yani baru jawab. Kira udah jawab semua tadi. Oh, belum semua ya? Wah, setelah lihat saya tadi. Oke, Mbak Naomi. Nanti saja. Nah, di situ etwas Bewegung ya, pergerakan yang kecil itu dapat membuat baik untuk kesehatan ya. Man kann spazieren gehen, orang bisa jalan-jalan, fahrrad bersepeda, oder joggen atau jogging ya. Wichtig is ya, yang paling penting itu adalah apa? Dass man regelmäßig aktif bleibt, yaitu orang tetap aktif secara teratur ataupun tetap bergerak secara teratur ya. Lalu apa yang dapat dilakukan ya? Apa yang orang bisa lakukan yaitu yang kedua di sini adalah ya fahrrad ya, itu bersepeda ya. Lalu was is wichtig, apa yang penting ya, wenn man Sport macht ya, ketika orang berolahraga, yaitu regelmäßig aktif bleiben, yaitu aktif berolahraga ya, secara teratur. Lalu welche Sportarten werden im Text erwähnt ya, apa jenis olahraga yang disebutkan itu tadi ya, spazieren gehen, Fahrrad fahren und joggen ya. Lalu warum sollte man jeden Tag Sport machen ya, kenapa orang seharusnya atau sebaiknya berolahraga setiap hari, agar apa, yaitu weil Bewegung ya, karena pergerakan itu baik untuk ya die Gesundheit ist ya, sangat baik untuk kesehatan. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai di sini ada pertanyaan semuanya? Silahkan. Nein. Nah, oke. Kalau tidak ada, maka kita akhiri dulu ya pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya untuk pertemuan terakhir berarti ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Dankeschön ya yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Ini lumayan ramai ya daripada sebelumnya ya yang datang. Oke, lass uns die Klasse schließen. Kita tutup pertemuan kali ini. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Tschüss, danke. Oke, bitte.